नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। सुंदरबनी रजौरी के सरहदी इलाके में भारत और पाकिस्तानी फ़ौजियों के दरमियान गोलियों के तबादले में भारत के 2 फ़ौजी एहलकार हलाक। पिछले कई दिनों से सरहदी इलाकों में तनाव। यहाँ किसी से हमदर्दी जतलाई नहीं जा सकती है और ना ही बोलने की आज़ादी। महबूबा मुफ्ती को घर से बाहर जाने न दिया गया, इल्तिजा मुफ्ती का बयान। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स मुबारक नहायत ही अकीदत और एहतराम से मनाया गया। खानियार और सरायबाला गौस के दरबार में रूह परवर मनाजिर। PDP के यूथ लीडर वहीद पर्रा को 15 दिन की रिमांड पर मज़ीद तहकीकात के लिए NIA की तहवील में रखा गया है। खबरों की तफसील से पहले तिजारती वक्फा। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. और अब खबरों की तफसील। रजौरी के सरहदी इलाके सुंदरबनी से इतला है कि सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी फ़ौजियों ने फायरिंग से हिंदुस्तान के 2 फ़ौजियों को जान बहक कर दिया। बताया जाता है कि पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्तिहार सुंदरबनी इलाके में फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में नाइक प्रेम बहादुर खत्री और राइफलमैन सुखबीर सिंह जान बहक हुए। फ़ौजी बयान के मुताबिक भारतीय फ़ौजियों ने भी भरपूर जवाब दिया। याद रहे, कल भी जम्मू के पूंछ सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से आर्मी का एक JCO जान बहक और एक आम शहरी ज़ख्मी हुआ था। हलाक हुए दोनों फ़ौजियों को बादामी बाग में खराज अकीदत पेश किया गया और गुलबारी की गई। आज सुबह साबिका वज़ीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइश गाह के बाहर पुलिस का पहरा खड़ा किया गया था और महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान के मुताबिक महबूबा मुफ्ती को PDP के यूथ लीडर वहीद पर्रा की रिहाइश गाह पर जाना था, जिन्हें आज 15 दिन के रिमांड पर NIA की तहवील में भेज दिया गया। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि यहाँ किसी से हमदर्दी नहीं जतलाई जा सकती है और ना ही आज़ादाना तौर पर बोलने का हक़ हासिल है। पुलिस बयान के मुताबिक महबूबा मुफ्ती को घर में कैद नहीं किया गया था। सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर महबूबा मुफ्ती को पुलवामा जाने से रोक दिया गया था। उधर बादस दोपहर साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपनी रिहाइश गाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन जब प्रेस के नुमाइंदे महबूबा मुफ्ती की रिहाइश गाह पर पहुँचे तो उन्हें उनकी रिहाइश गाह में दाखिल होने से पुलिस ने मना किया। आज गौसिया खानियार और सरायबाला में शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के आस्ताने आलिया पर उनके सालाना उर्स मुबारक के मौके पर कसीर तादाद में लोगों ने तबरुकात के दीदार किए। इस मौके पर उलमा हजरात ने शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के फ़लसफ़े और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली। कोविड-19 की वजह से शब ख़ानी पर पहले ही पाबंदी आयद की गई थी, ताहम आज जुम्मा के मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके अपने अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर दुरूद अज़कार की गूंज में रूह परवर मनाजिर भी देखने को मिले। PDP के यूथ लीडर वहीद पर्रा को 15 दिन मज़ीद तहकीकात के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की तहवील में रखने का हुक्म दिया गया है। वहीद पर्रा के खिलाफ इल्ज़ाम आयद है कि इस साल हिज़्बुल मुजाहिदीन से वाबस्ता गिरफ़्तार किए गए इरफान शफ़ी मीर और
نوید بابو معطل شدہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس دیویندر سنگھ کے ساتھ ان کے نزدیکی رابطے تھے۔ یاد رہے گرفتاری کے بعد پرا کو پہلے دہلی کورٹ میں حاضر کیا گیا، اس کے بعد جموں، اور اب فی الحال انہیں 15 دن کی ریمانڈ پر NIA کے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ آج اپنی پارٹی کے صدر دفتر پر حال ہی میں منتخب ہوئے میئر جنید موتو نے پارٹی صدر اور دیگر اپنی پارٹی کے سیاسی لیڈروں کی موجودگی میں اپنی پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ جنید موتو کا کہنا تھا کہ اپنی پارٹی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے پی اے جی ڈی 370 یا 35 یا اسٹیٹ ہوڈ کے لیے اکٹھے نہیں ہوئی ہے۔ پی اے جی ڈی ایک الائنس آف گلٹ ہے، وہ ایک دوسرے کی پرداداری کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو ایکسپوز نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہ دیں۔ دیکھیے پی ڈی پی نے پرسوں ایک فار ایگزامپل بیان دیا کہ دیکھیے کرکٹ اسکیم میں جو انکوائری ہوئی ہے یہ وکٹم ہوڈ ہے۔ 2-3 سال تک پی ڈی پی ہی بیان دے رہی تھی کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو جیل میں لے جائیے، جب انکوائری شروع ہوئی بولا نہیں وہ پرانے سارے بیان بھول جائیے۔ تو ان میں بہت کانٹرڈکشنز ہیں، یہ آپس میں بیسکلی خود ایک دوسرے کی پرداداری کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جن چیزوں پہ ان نے لوگوں کا اعتماد اتنے سالوں مانگا، اتنے دہائیوں سے مانگا، اب ان پہ ہم نہیں مانگ سکتے۔ تو بھی اگر دیکھا جائے ہر ایک چیز جو ہے الیکشن کے دوران ہی باہر آتا ہے، جیسے یہ جن روشنی ایکٹ کا، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ الیکشن ٹرنڈ ہوتا ہے یہ سارا؟ دیکھیے بخاری صاحب نے، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے تو کلیئرلی بول دیا روشنی ایکٹ کے بارے میں پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو سینس آف وکٹم ہوڈ پرپیچویٹ ہو رہا ہے کہ دیکھیے کہیں انکوائری ہوئی تو یہ ہمارے خلاف وکٹمائز ہو رہے ہیں ہم۔ جس نے غلط نہیں کیا اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے کہیں گبن نہیں کیا، دھوکہ دھڑی نہیں کی، جھوٹ نہیں کیا، تو ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر آخری سوال ہے میرا، آپ پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ آپ نے ریگنگ کی ہے ادھر الیکشن میں، جو بھی میئر الیکشن کافی زیادہ گہما گہمی وہاں پر تھی۔ دیکھیے وہ ویڈیوگرافی ہوتی ہے پورے سیشن کی، میجسٹریٹس کے سامنے الیکشن ہوا، ایس پی کے سامنے ہوا، گورنمنٹ آفیسرز، سیکٹری، کمشنر کے سامنے ہوا۔ جب الیکشن سٹارٹ ہوا 2 گھنٹے تک میجورٹی آف دا کارپوریٹرز چپ رہے، اور لگ بھگ 10-15 نیشنل کانفرنس کے کارپوریٹرز ویل میں کھڑے رہے۔ جو بھی اسپیشلی فیمیل کارپوریٹرز ووٹ ڈالنے آگے جا رہی تھی، وہ ان کو مار پیٹ کر کے ان کا بیلٹ کاٹ کے پیچھے جا رہے تھے۔ بیلٹ پیپر کاٹنا ایک نان بیلیبل اوفینس ہے۔ ویڈیوگرافی کی ایویڈنس ہم کورٹ میں سبمٹ کریں گے۔ اس بار پہلی بار ایس ایم سی میں قانون میں ترمیم ہوئی تھی، وہ سیکرٹ بیلٹ نہیں تھا، اوپن بیلٹ تھا کہ آپ کس کارپوریٹر نے کیسے کس کو ووٹ ڈالا، دیٹ از اوپن۔ اٹ واز دا کلینسٹ الیکشن۔ لیکن نیشنل کانفرنس کی ایک اپنے وہ جو ان کے ساگر صاحب کے وہ نونہال بچے کو اٹھایا ہے، تو وہ شاید یہ چیز ابھی بھی ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ 10 سال پہلے میئر تھے اور یہ وراثت میں کسی کرسی نے نہ ان کے باپ کو دی ہے نہ ان کو دی ہے۔ ہی شوڈ ریکنسائل ود دا فیکٹ کہ اس شخص نے جو ایس ایم سی کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش پچھلے 8 مہینے میں کی ہے، دیٹ ہیز کم ٹو این اینڈ اینڈ ہز ڈیزائنز the designs of national conference have been defeated in SMC۔ جنید موتو کے اپنی پارٹی میں شرکت کے اعلان کے فوراً بعد صدر الطاف بخاری نے کہا کہ روشنی ایکٹ اسکیم کے تحت جس کسی نے بھی غیر قانونی طور پر زمین خریدی ہو انہیں سزا ملنی چاہیے۔ اگر اس میں کسی نے گھپلا کیا ہے، واسٹ ایگریکلچرل لینڈز کھائے ہیں، فارسٹ لینڈز کھائے ہیں، ان کو ننگا کیا جائے، ہم نہیں کہتے ہیں لیکن جائز طریقے سے، جس نے ایک سرکار کی اسکیم آئی جائز طریقے سے اگر کسی نے اپلائی کیا اس اسکیم کے انڈر، تو ان کو کیسے تنگ کرو گے؟ کسی کے گھر کا زمین تھی 2 کنال 1 کنال، ان کو تو نہیں تنگ۔ دیکھیے اٹ شوڈ بی ایک ہوتا ہے فراڈ، ہم کہتے ہیں ان کو پکڑا جائے۔ اگر کسی کا کمرشل تھا، اس نے ریزیڈینشل دکھایا اور اس کے پیسے بھرے، لیٹ دیم بی بک۔ اگر کسی کے پاس زمین سرکاری قبضے میں اس نے لے لی، کہیں پہ کھوڑ لے لیا یا فارسٹ لینڈ لے لیا، ایکشن شوڈ بی ٹیکن اگینسٹ اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی۔ لیکن اگر یوں ہی آپ کہیں گے کہ صاحب کسی کو 6 مرلے، کسی کو 1 کنال، کسی کو 2 کنال، تو ان کو خود کے تو گھر ہیں، ان کو کیوں تنگ کرو گے؟ اینڈ آئی ایم شیور کہ کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی تنگ بھی کر سکے گا۔ اب جہاں تک بات آئے گی کہ جموں اور کشمیر، تو کشمیر میں تو مجھے لگتا ہے 65,000 ہی ہے، 3,72,000 کنال میں سے تو 65,000 ہی کشمیر میں، باقی تو جموں میں۔ اٹس ناٹ اے کوشچن آف جموں اینڈ سری نگر۔ دیکھیے ہر مسئلے کو جب ہم جموں اور سری نگر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر تھوڑا سا یہ الجھ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو بھی ہے، جموں میں شاید میرے سننے کے مطابق
जो हमने सुना है, कहते हैं वहाँ लोगों ने 1000 कनाल ज़मीन अराजी खाई है। अगर खाई है नंगा कर दो, जिसने भी खाई है। हम नहीं कहते हैं सब वो किसी भी ये रीजन का हो सकता है। अगर यहाँ किसी ने, मेरी इल्मियत जो है यहाँ की मैक्सिमम शायद 10-11 कनाल किसी के पास है, तो उसमें क्या है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, जहाँ पर भी किसी के साथ कोई ज़्यादती होगी हम भी चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन लेट द प्रोसेस ऑफ लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊंगा जनाब, शहर श्रीनगर में काफ़ी ज़मीनें लीज की थी, तो आधों के लिए आधों ने रोशनी ऑप्ट किया, आधों ने नहीं किया, तो उसमें क्या, जिसने नहीं किया उसका भी इन्होंने रिन्यू किया करना है। गुलमर्ग में 1978 में लीज दी गई, 4-5 साल लगे होंगे होटल बनाने में, 90 से यहाँ हालात ख़राब हुए, तो उन्होंने क्या कमाया, 40 साल का ही लीज था। इट हैज़ टू बी रिन्यूड, गवर्नमेंट विल हैव टू रिन्यू इट। ऐसा नहीं है। पहलगाम है, 40 साल से मिलिटेंसी थी, क्या करता है वो पहलगाम वाले होटल। अगर हम कहते हैं टूरिज़्म बहाल करेंगे, तो टूरिज्म क्या पुराने होटलों को ख़त्म करोगे? तो कहने के मेरा मतलब है कि दे विल हैव टू गो थ्रू इट। लेकिन हम कहते हैं हाँ, अगर कोई मुलविस है, किसी ने फ्रॉड किया है, किसी ने ये किया, उनको बुक करो। उसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता आप में से कोई इस पे ये कहेगा कि नहीं साहब जिसने चोरी की है उसको छोड़ो, जिसने चोरी नहीं की है उसको तंग नहीं करो। किसी ने कानून सरकार का एक आ गया, उसमें मुझे नहीं लगता है कि जिसने सीधे रास्ते से अपनी ज़मीन में एंट्री कराई होगी उसको कोई डरने की बात है। इंक्वायरी का मतलब थोड़ा ही है कि उनको मुलविस पाया गया। मे बी द इंक्वायरी रिपोर्ट इटसेल्फ सेज नहीं साहब वो मुलविस नहीं पाए गए। ज़िले तरक्याती कौंसिल इलेक्शन अपने अरूज पर है। इस सिलसिले में कल से वादी कश्मीर में वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन के बारे में कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के नुमाइंदे ने जब आम लोगों से राय जाननी चाहिए तो आम लोगों के तासुरात कुछ इस तरह थे। सर यहाँ का जो इस टाइम माहौल बन रहा है जी, यहाँ पर तो है अभी जो है सो मतलब गवर्नर राज चल रहा है। अब आने वाले दिन भी अब हम ये नहीं बता सकते हैं कि मतलब क्या समस्या होगा। अभी इनमें तो अभी टाइम है, तो टाइम होने के बाद आप देखो मतलब जब पार्टी आते हैं क्या होते हैं, जब खड़ा होगा, जब होगी गवर्नमेंट की इलेक्शन, अभी कितना वक्त है तो उसमें आने वाला दिन बताएगा। ओके सर, हम लोग देखिए अभी तो किसी के नहीं बोल सकते हैं। सपोर्ट की मसला ये है कि देश के अनुसार से अभी जो चल रहे हैं माहौल, तो अभी बीजेपी तो नहीं आना चाहिए, ये बात सही है। बस मेरे ख्याल में तो यहाँ सब लोग गुपकार को सपोर्ट करना चाहिए। गुपकार नहीं, ये गुपकार के साथ सपोर्ट करना चाहिए, इसी में हम सब की भलाई है। जी, जो इलेक्शंस होने वाले हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? इलेक्शन तो होना चाहिए, मगर फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? पीडीपी, बीजेपी वगैरह जो ये सारी पार्टीज हैं? हम ये गुपकार पार्टी, हम करगिल वाले सब गुपकार पार्टी का गुपकार पार्टी बिल्कुल ये एक एहतियात पार्टी है, इसमें सब अलायंस है और इनके साथ ताउन करेगा तो सब के लिए अच्छा है। तो आपको लगता है मतलब वही ठीक रहेगा जेएंडके के लिए? बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। कश्मीर खतर रोज सो पार्टी ठीक यस कश्मीर काम कर बाकी कहें। तो कस बसान यमो कस पार्टी रोज ठीक? यमो मज रोज मिसाल तौर अस कोर हर हमें सारे पार्टियों को तोखा हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कस भी जमात अस द्राव बहवाद कश्मीर को बर्बाद, कश्मीर गो पोकन बोट कहें। तमाम हालात खराब। ये क्वारंटीन चलान 10 कारियत गया, बाहरियत गई बेकार। बाहरियत में कारोबार, कह पोस जूनमुत, कह चीज जूनमुत, इथे तुझे कत सफर करान। गो तुहन वन ये मज कहीं पार्टी रोज खतर ठीक कहें कहें तो ती गो तुहन वन मतलब यमो मज कहीं ना कुछ फायदा। इलेक्शन गसन वाल पीडीपी गया बीजेपी गया किन कस पार्टी रोज ठीक खतर रोज कहीं पार्टी ठीक। खून चूसमुत लुकन हुंद, चाहे सह पीडीपी हो सा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सा, कांग्रेस हो सा, आज बीजेपी हजरत इम क्या बगायत हो ये। अच्छा, गो तुहन वन तो रोज कहीं पार्टी ठीक? कहीं पार्टी रोज कहीं हमदर्द। तेल तुहन मतलब क्या फ्यूचर क्या गत खतर आम मतलब ये ठीक तुम बसान ये रोज ठीक? क्या हेको वन अगर गवर्नमेंट ये लुक करान तमिस इंसानस चुनावान यु साफ तो शफाफ आसे, करप्ट आसे न कह, बेहतर तो अफजल गया ती। चूँकि तुम वो पत्म लट
ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इकदारस मज पत क्या तमो कर 370 कथ सो हेक बचैती सह लुकन सह धोखे अच्छा पत आई PDP हजरत अम BJP और वनस करक यमो एलानस तम साधन क्या करक न एलानस। तो नाजरीन ये थी आज की खबरें, दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।